Inglong hawar alongle alam kia puthak KLNLF achunbang thong teron lapen rongkre trok arat atumangbong kaching vai chingsai kepadopon. Dhentaghat bazar IBI Hemalong Korkanthe Youth Development Committee hinpen klembang fubang piamai kepadopon. Kardo pini berta than bang nedi tharer sing tobi non bertang tumpen arjuponona longle phelang alam ben moniratum alam kethenai bangso jok inglong hawar alongle alam kia puthak KLNLF achunbang thong teron lapen rongkre trok arat atumangbong kaching vai chingsai padopon. फुलोनी MSC constituency के परलो ताराबासा पेन कहलो किलोमीटर फौसो से तोरटेलांग सोला पेन सिट्रोनोला पुआदेमालोंग हेक्टर फारोहिनी सोसे अलोंगले थोंगतेरन अबांग लोंगले अमेन चिबियत बांगसो जक रोंक्रे ट्रक आरादा तुमला पेन थोंगतेरन आंगबोंग लोंगले अलाम तोरटेलांग सो आरोंगालोंग कचिंग बायामाय कांगनिपन बांगसो अमायालोंग माइफु तोरटेलांग सो गांगबुरा दिमापुरिंग तिया हिनपेनसी माइचारिपन बांगसो अमायालोंग कचेतोंगदुन आलुही लाके रोंक्रे ट्रक आरोंगा सरातुम लापेन KLNLF achunbang thongteron atumta chetongdun mayalong kachethan ponlake hector farohini sose alongle thongteron si amen pen chibiatlo bangso jok rongkre trok araratum ke konatsi saika chuti ki pomapu kaneng ripon thektiklo radatum pen kaneng jepon ke thongteron konat pen tongke banglone niletum chinine sitame nilitum ke aprang penta ladaksi kedo lapen sai choklem bompensi hemtun chepang rengpon bom loposi chethanpon bonta isi ningduk me alama bangke haladak adimalong nonke rada tumjong si sai chutki ji polotangte thongteron afan arjusi choklem longji pusi ke phobek arada tumpen chethanpon lasi lake rada phan kerabji kali ke pasung thurong loposi alangle tumpen ningje ponrenti halapu KLNLF achunbang thongterona hinpen radaphan kethan ponatengke bangso alongle sarkar angbong pen chingki chethan dat afisi setronala pen hector farohini an alongle amen chibi ponlo atheke bangso alongle along esonbak asai ke klem ponjia phansi alangle hinpen kematha pondo pusi lamklar chibi pon lapen jongsi radatumle longle nangji pulotangte alangle hinpen ke Ciri faro ke thom ansi cien ponchatpo lapen abat an ke rat atuma phansi pipondet popusi thongteron hinpen lamklar chipipon bonta rong arada tumpen kaningje ponthuke setronala along debak abagan thongteron pen ke klempondo bangso angkang ansi alang liphan longle pipon thekchot popusi rat atumpen ningje ponrenti athema rad tumke bangso alongle along sai kachuti ki chot pensi hemtun chepangrang ibong lasi labangso along le along pota leke pitang setame ingthan ponang jipuse alang litumpen ningje ponrenti mayalong lapupu lam kachepangjar ajok bangso mai chunpon pedatlo dat tortelang solong sonola phan tepanong ti bangso long le alam ti kan dat tortelang so kachingwai padopon lo rad lapen niliang bong bisu kunang kok nili asila so long le alam thia thak lamang la pu hello je kedam tang apora hu dak sitronola phansi councilor or allotment pilo 200 hectares along le asi 200 hectares along le along an bangke kopilo puji sitronola elo dak sitronola isa factory ason se salam sidak hem ri do kadu gawe sinni do ingsin do ajad do asong bong pen nak sitronola metro derno la so factory bangke dutkok no asi la so factory dutkok pe nafian bangke la so dutkok pe fike la so raw material ingsin ka do wi bangke private department pen option ti derno har support hut option ti derno option ki anda milituma group kimsi ke anno emder pe na fitmanga la option angkin ka dungo bi amman ka nang komane extra ya tum job amen ni na ninje jela jorlo jorje ana haru bangka na ngle an cholo sela khulong le bangka ni council pen allotment enlo emder no na sidang robor nani koson ka allotment enlo sa ha koson ka na allotment ke long la allotment meaning abi hote ni da ni nang khan to no meaning of the 2013 maju allotment meaning pen kan
sirket ke dak tu not nu ke kasi kadu gawe la 200 hectares salang le pen ni allotment and that pen ni cuman 200-300 bighas de do ke ni di pota salam lo joma bondi salam lo no objection certificate salam lo incumbent certificate salam lo joma bondi do lo scrap map do lo kadu gawe mane long le ko documents along an mangke Nang limunay po lang. Denon nang kasi la so long le along mangke no na mangke ha so ke dukli bratu tan no na mangke ni da isi hini kam nang choklem ji pohor mangke la son ni alam ke klang pe non kini suwai ratu kita mo thaji ni lang Den nang lihin ben mohet nang li pulam lo. Kenang sam te la solong te kangi bus nang li puge pula he. La silang li so tak kosom se ola pula. sipule hai dak 200 hectares along le do akenang sa pote ne bangke 200-300 bighas le ape ka cha la solam lo mati ko andal ni la pu atuna kan dak nukel gangbra tum dolo tatok be thigire ro gangbra tum dolo bor gangbra dolo latum angdeng anghoi kutti ko sona so sab chini Te la solong le nang li. kini La solong le nang li permanent se pipo mo sa nda. ha Permanent se pipo mo. on ni permanent lo kilo te le phan 300 bighas bab da ni kini chen pa boundary another like on 1200-1300 bighas along le Inglong aso tum claim thagi ma wrong town ke do tum MABA ke claim atum ne ka sakuri lang lebo kusana inglong aso tum sakuri lang pa na sana tum kusana inglong aso inglong aso tum 1 2 3 ABC ame chinima kupi balonan karbi anglong sor mila rong hangpi alama jujelang inglong aso kiduk kelak alam pot lasinon karbi hejan long leke chichi alang ni thong terong Kumpil alang polis tanang toi palam dola alang alo ke do hela alang rada phan karbi anglang phan karbi tomhan kaching hon pule kupi apasinon polis nan toi palam dola kupi alang isi munira phan aning akha pini karbi anglong state ke ban han amha ke bakla rahan kupi apasinon rada phan inglong aso tomhan non kichila Islam arju lang. oh na arju Sar ke pukang lo nili ke la jitu ni ki driver along le se chera chot kapre ka parlo le pasi pulo. Te kolson na tu malong le parlo pon na mate hala company bang se. Lili na thang de robot na borda dola la ka khuli cheng pen hajara ko ane gari motor ke to nili to pudun de hangke dun de sitame pacho ever nang to bangta sitame non ma ke nili tum la pu pan lo la dak da panari thong teron han na arju nang ji ha dak da panari thong teron order na pinai osa lo te nili permission edang ko ha ko pen ni pu ni pia tin pen kai ko trok chata kali ko anole la dak biar ke kang du kang tang pen tum la dak chobo chelo Komasi nang tumanang ipudun la dak panji pote thong teron han permission nang ipudun. dilip teron si la dak ke thong teron order enang ji Komala diri teron ke. dilip teron ke Cristiano taro sa Alang thong teron ko pila ke chepho ke. Hong teron pe nili tong kachi ke chipu chini dunde sitame alang la dak rong asan han ether ke hap nak pina minya la thong teron na auro bor ke hon bang chukida Dokmoka Penruka Sankro News 7 Notice Lakha Krepli Korkanthi MSC constituency arlo Dhentaghat IBI Hemalong Korkanthi Youth Development Committee Hinpen Arpuka Chilam Pen Arsingjik Alamthi Kaching Waiting Sai Padupon Bangso Amai KYDC Amai Pu Big Tank Tia Hinpen Sit Charipon Bangso Amai along Korkanthi Ahavaralong Kaching Thuramo Kadure Penajok Ansose Korkanthi Arlo Kepaching Thur Thek Japan Lapen Kedoan Rong Atok Anu Along Sitame Me Langpen Chenglo Kedam Kewang Atowar Dolong Highway Arong Tin Sitame Kilong Lap Nangji Lapen PMAYG Ahem So Pen Chenglok Kapre Kaching Thur Amo Kedoan Sitame Kichunche Dopiklang Lasi Bangso Along Sitame Kipachun Ed Japan Bor Idunji Lasun se Kewang Jilang Arni Sitame Kelang Dun Chari Japan Lapen Korkanthi Arong Along Unanke Kepacheng Thur Amo Kelong Ed Japan Kai Ketame Arjap Tipsi Dopopusi Nang Pachin Idun Bangso Mailong Kaduka Veche Don Sarpen Akimiar Pukepek Ponlake Maipu Bidyangti Chunbang Rajan Rongphar Dun Maipu Harsing Rongphar Alang Letuma Phanse Puthor Arpu Pek Ponthulo Lasomse Bangso Mai Mesenpen Pachunpon Pilih nitum dak Korkanthi Development Committee KYDC nitum dak Dhanaghat Bajar Adil nitum dak
risapol parti bono mantin nitum dak mai kecil konsi nitum pasun bono lah kan ke executive meeting tadi putra dan nitum member tuan bentar nitum dak member lo mantin tu arti konsi ke bang jilang nitum lo so executive meeting mantin members tuan tapi nitum program mateng pen nitum member pasun pemikal lo lah kan itu ke bang nang tadi aso putra nitum member bomji pusi nitum ke bang di sini ya presiden pen ni ke pon lo tang te nang le tum la KYDC la bangso nang le tum sengdet pen non ke bangji along da kolkanthi youth committee la so committee a hin benai tung kupi ake mang do la non kerang jini tum kewadisi korganti development committee ke nitum ke motor itum la plan te unity peace and development committee posi nitum ke tunchetik ke nitum ke epon bompo amitu akemanon ke la no la ke nitum pilih dam dia adin atak development ka wetin te beni nitum ke the ke ding CM tum ana phanta nitum dakan proposal pesi nitum kaweda ding ke pada di masih tum bori posi pasi tu ke mang pon lo tang te nang le tum la bangso la kolkanthi youth development committee la bangso honggothon nai tung comment tu aning kan se establish lo nitum la bangso kewadisi nitum la so establish ke 2017 ningkan si nitum non helang la posi nitum puthot kebang jilang si ke pang tang bani basi nitum bone bori pon lo la pen ke 2017 si establish pon lo tang te nang le tum pin la reshuffle la bangso amai along komata bang phu phan se mai phu la pen dun mai phu ar pu ke bak pon ini di support along ke ini maipu make ni lihna maipu bangke la ke ni tum pothot GS ke dak on rajen ong chalo along handa chorol Samilang sopen nong bomoning ti News 7 Notice. Pinya beta panse kang tonikla kardon.